Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Mukhtarul Qasas halaman 22. Ganti fasal. Sekarang fasal tentang min akhlaqil ulama, di antara contoh kisah-kisah akhlaknya para ulama. Bab taqwallahi ta'ala wa khasyatuhu wal wuqufu 'inda hududih. Bagaimana para ulama, kisah-kisah ulama tentang ketakwaan beliau kepada Allah, tentang ketakutan beliau kepada Allah, dan bagaimana beliau berhenti pada batasan-batasan hukum-hukum Allah. Kisah ke-32. An Khalid bin Safwan qala lamma laqitu Maslamah bin Abdul Malik bil Hayrah qala ya Khalid akhbirni an Hasan ahli al-Basrah qultu aslahallahu al-amir ukhbiruka anhu bi'ilmin. Dari Khalid bin Safwan, beliau berkata lamma laqitu Maslamah bin Abdul Malik bil Hayrah, ketika saya berjumpa dengan Amirul Mukminin, waktu itu jadi Amirul Mukminin, yakni Maslamah bin Abdul Malik, ketemunya di kota Hayrah. Qala, berkata Amirul Mukminin ini, ya Khalid, wahai Khalid, akhbirni an Hasan, kabarkan saya tentang Syekh Hasan ahli Basrah, Syekh Hasan yang ada di Basrah, maksudnya Sayyidina Hasan al-Basri. Bisa Basrah, bisa Bisrah, Basri, Bisri, Busri gitu. Boleh tiga-tiga. Tapi kebanyakan Basri. Yang masyhur Basri. Qultu aslahallahul amir. Semoga Allah memberikan kemaslahatan kepada sang amir, sang pemimpin. Boleh dipanggil amir, malik, atau sultan, atau apa lagi, rais boleh. Ukhbirka anhu an ilmin. Saya akan mengabarkan kepada anda tentang beliau dengan ilmu, bukan katanya, yani ana tahu sendiri. An ilmin, yani saya tahu. Ana jaruhu ila jambih. Saya adalah tetangganya persis di samping rumah beliau. Wa jalisuhu fi majlisih. Saya adalah teman duduknya beliau, ikut duduk, orang yang ikut duduk sama beliau di majelisnya. Wa a'lamu min qabli bihi. Dan saya tahu sebelum gimana ini? Wa a'lamu min qibali bihi. Saya tahu ya dari pendapat saya sendiri tentang beliau. Yani beliau ini, Syekh Khalid ini meneliti tentang Sayyidina Hasan al-Basri, bagaimana tindak tanduknya, perangainya, perbuatannya setiap hari. Asbahun nasi sariratan bi'alaniyah. Beliau adalah manusia yang paling sama antara dalam dan luarnya. Yakni batinnya bagus, luarnya bagus. Wa asbahu qawlan bi fi'lin. Dan beliau orang yang paling sama antara ucapan dan perbuatannya. Kalau ngomong A, ya A dilakukan. Ada Imam Hasan al-Basri kayak begitu. In qa'ada ala amrin qama bihi. Kalau beliau duduk dalam satu masalah, maka beliau akan menyelesaikan, menjalankan masalah tersebut. Wa in qama ala amrin qa'ada alaih. Kalau beliau sedang menjalankan satu masalah, qa'ada alaih, maka beliau kalaupun pensiun sudah menyelesaikan masalah tersebut.
Wa in amara bi amrin kana a'malan nasi bih. Kalau beliau memerintahkan satu perintah, maka beliau yang paling mengamalkan lebih dulu di antara manusia. Jadi sebelum orang mengamalkan perintah tersebut sudah ngamalin duluan gitu ya. Wa innaha an syai'in kana atrakan nasilah. Beliau kalau melarang sesuatu, maka beliau adalah manusia yang paling menjauhi larangan tersebut lebih duluan. Ra'aituhu mustaghniyan 'anin nas. Saya melihat beliau nggak butuh sama orang. Nggak ngarep, nggak apalagi proposal gitu ya. Minta-minta wal'idzubillah nggak ada kayak begitu. Wa ra'aitun nas muhtajina ilaih. Dan saya melihat manusia semuanya pada butuh sama beliau, yakni pada ilmunya, pada petunjuknya, ya, pada isyarah-isyarah beliau. Qala hasbuka ya Khalid. Cukup Khalid, cerita kamu tentang Imam Hasan Al-Basri itu cukup. Kemudian dikomentari, kaifa yadhillu qaumun hadza fihim. Bagaimana sekelompok kaum bisa sesat kalau ada ulama yang seperti ini di tengah-tengah mereka. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak di tengah-tengah kita ulama-ulama yang sifatnya seperti Sayyidina Al-Imam Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berikutnya kisah ke-33. An Yahya Al-Qattan qala jalasana wallahi Aba Hanifah wa sami'na minhu wa kuntu wallahi idza nadartu ilaihi araftu fi wajhihi annahu yattaqillaha azza wa jal. Kata Syekh Yahya Al-Qattan, beliau bercerita, jalasna wal demi Allah, saya pernah duduk sama Imam Abu Hanifah. Wa sami'na minhu, dan kami benar-benar pernah mendengar ya ilmu beliau, kajian beliau, nasihat beliau. Wa kuntu wallah, dan saya ini demi Allah ya, idza nadartu ilaih, kalau saya memandang kepada beliau ya, araftu fi wajhihi, saya tahu benar, saya kenal benar dari wajahnya beliau, pada wajah beliau, annahu yattaqillaha azza wajal, bahwa beliau ini adalah begitu dilihat wajahnya, dipandang wajahnya, tahu persis kalau beliau ini adalah orang yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua terpancar dari pancaran wajah seseorang, dari apa yang kelihatan di muka seseorang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah-wajah kita wajah-wajah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terpancar dari diri kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.